निशारे बुड़ी रोते दुई जन साहिल आउ मुस्कान ए दुई जन अत्यधिक परिमाण निशा सेवन करुले जहाँफल कि पाखे जी भी आसो हत्या करने कि रास्तार दूरिया से चेष्टा करते। मार्च 4 तारिख रे से पाख दुकान रू जाइए से मेडिसिन आनी हथियार आनी छुरी आनी सब आनिकी से निशा सेवन देकी जिते निशाशक्त अवस्था स्वामी थे से साहिल को घर को डकई 15 खंड करते 15 खंड पर से कौन करते ना से प्लास्टिक जार पूरेकी तरल सीमेंट बंद कर देते। केवल एतिक घटना सीमित नाला जड़े स्वामी जड़े स्त्री तार स्वामी को हत्या कर प्लानिंग भाव में मर्डर करके भल भाव सीमेंट देकी तरल निजर प्रेमिक सहित शिमला पलि बुलाई। नमस्कार दर्शक बंधु मरुटर बहुचर्चित मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ आउ तांकर धर्मपत्नी मुस्कान को सहित जेपरी 2-3 दिन तले घटना घटी आप जानते नारकीय भाव में हत्या करथिले निजर पति को एवं कहा को स्त्री निजर शंखा सिंदूर ठू बड़ी आउ किसी न थाए तो ए क्षेत्र देखा जाइए निजे जानी शुणिकी निजर शंखा सिंदूर को पोछि देइचंती मुस्कान किंतु एठी आज ये जो मुस्कान और सौरभ को घटना गोटे नुआ मोड़ आसी एवं अनेक किछि घटना आसी जहाँ घटना की आम आपण मन को जनइबू जे तार अपडेट सब कौन कौन आसी किंतु ता पूर्व आपको कही रखा चाहिए जो घटना आप जानते जो मरुटर जो स्वामी स्त्री भितर जो संपर्क थिला एवं जहाँफल कि जिते बड़े दुहे दुही को परस्पर 2016 मसीह भल पाई विवाह करते जना पड़ा विवाहर अनेक दिन पर भितर फाट सृष्टि होता किंतु एथिरे सौरभ आउ मुस्कान जड़े 6 वर्षर झील अच्छा जहाँफल कि वर्तमान जिते सौरभ प्रति एपरी गोटे घटना घटी निजर धर्मपत्नी निजर प्रेमिका सहित प्रेमिक सहित मिसिकी 15 खंड करिकी गोटे प्लास्टिक ड्रम रे पुरेकी हत्या करिसेंती एवं जहाँफल कि तरल सीमेंट रे ढला जाइछि जेमति कि जना पड़िबो। ए घटनाटी आपण मानकु आश्चर्य लागिले भी घटनाटी सत एवं यह निहाती भाव में गोटे नारकीय हत्याकांड जो घटना गोटे जड़े स्त्री किपरि ता स्वामी के प्रति करि पाला ताहा मध्ये आज गोटे प्रश्नवाची सृष्टि करे एवं समस्त भितर से आसुची जे कौन पाई मुस्कान तांकर एते सुंदर धर्म स्वामी को हत्या कले एवं तांकर स्वामी जे कि सौरभ मर्चेंट ऑफिसर से यूके रे थिले लंडन रे थिले जहाँ फल कि सी आसिले जो दिन आसीथिले सेतेबेले तांकर झीवर जन्मदिन को सेलिब्रेट करथिले एवं पूरा गोटे वीडियो आपण देखिबे जो वीडियो रे स्वामी स्त्री आ तांकर छोट झील 6 वर्षर झील अनेक डांस करथिले एवं केही भी जानी पार नथिले जे स्त्री रो मन भीतर एपरी गोटे प्लानिंग थिला जे तांकर स्वामी को से हत्या करियो किंतु ए घटना ऊपर आमे आपनको जणैबु जे काहे से तांकर धर्मपत्नी काहे हत्या कला जितेबले प्रेम केतेबले विफल हो जाए अनेक समय आप देखिं जितेबले पति अन्य क्या सहित अफेयर्स थी कि पत्नी अन्य क्या सहित अफेयर्स थी से दुहे अलग हवापाई चेष्टा करती कि भितर गोटे प्रतिशोध परायण हिंसा आसी जाए जे मोर प्रिय जिनसटा को किए अन्य कि छड़ेकी नौची किंतु ए घटनाटी पूरा उल्टा थिला कारण एठी सौरभ और मुस्कान ए दुहे भल पाई विवाह करथिले आउरी मध्य मुस्कान निज बापा माँ सबुठु बड़ कथा होची ए घटना रे मुस्कान निज बापा माँ जी कि निजर झील को समर्थन करनथिले सी कहिथिले जे तांकर जोई थिला सुनामुंडा एवं तांको झील एमती प्री प्लान करके तांको मर्डर करथिला एवं जहाँ फल कि तार सजा मध्य भोगिबा दरकार। समाज रे बहुत कम बापा माँ थांती जे कि झीर दोष को से माने ढांकीबा पई चेष्टा करिथांती निजर पिलार दोष को से ढांकीबा पई चेष्टा करिथांती किंतु ए क्षेत्र रे काहेकि मुस्कानकर बापा माँ मुस्कानकर साथ देलेनी काहेकि मुस्कानकर बापा माँ मुस्कान को सपोर्ट कलेनी तार अनेक किछि कारण अछि तार अनेक किछि कारणर गोटे कारण होचे या जेतेबेले 2016 मसीह मुस्कान और सौरभ प्रेम विवाह करथिले एवं सौरभर पितांकर सौरभंकर बापा माँ या समर्थन करनथिले किंतु सौरभ कौन करथिले ना मुस्कान को खुशी रखिबा पई से ताकर बापा माँ कथा न शुणिकी अन्यत्र से घर भड़ा नहीं रोले ए कथा मध्य मुस्कान बापा माँ बाइट देइचंती एवं से मध्य कहिचंती जे मुस्कान को खुशी रे रखिया पई निजर
ପିତାମାତାକୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସୌରଭ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସୌରଭ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁବକର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁବକ ମାନେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାହିଲ। ସେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରିୟୁନିୟନ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୁଣି କନେକ୍ସନ ବଢିଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୌରଭଙ୍କର ନିଜର ପତିଙ୍କର ଆବସେନ୍ସରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ଏ କଥାକୁ ସୌରଭ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସୌରଭ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାଉସ ଓନର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ପତିକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ନିଜର ପତି ମାନେ ମୁସ୍କାନଙ୍କର ପତି ସୌରଭକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଜଣା ଯାଇଥିଲା, ସୌରଭ ଆଉ ମୁସ୍କାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁସ୍କାନ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ସାହିଲଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସୌରଭଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସୌରଭ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ସିଏ ମୁସ୍କାନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ସାମାଜିକ ଘଟଣାକୁ ସେ ଗୋଟେ ପଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ଅଛି। ଆଉ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁସ୍କାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୌରଭ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ବୁଝେଇଥିଲେ ମୁସ୍କାନକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୋଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଏଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ପାଇଁ ମୁସ୍କାନଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଚତୁର ଝିଅ ମୁସ୍କାନ, ଯିଏକି ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନା ମୋର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସାହିଲ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅନେକ କିଛି କାରଣ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁସ୍କାନ ନିଜର ପତିକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଘଟଣାର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି ଯେ କାହିଁକି ସେ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସାହିଲଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଆଉ ସାହିଲ ସବୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷତ୍ୟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାମୁଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କାନ ଛାଡୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ନିଜର ପ୍ରେମରେ କେହି କଣ୍ଟା ଆଉ ନଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କେବଳ ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ସେ ନିଶାରେ ବୁଡି ରହୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ସାହିଲ ଆଉ ମୁସ୍କାନ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପତିଙ୍କୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଟା ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହଁ ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଘଟିଥିଲା। ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ସେ ଫେଲ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପୁରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସୌରଭ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସୌରଭ ଆସିଯିବେ ତାହେଲେ ସାହିଲ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଛଡା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 25ରେ ସାହିଲ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନାଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁସ୍କାନଙ୍କର କୌଣସି ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁସ୍କାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ଧାରଣା ଅଛି କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ସେ ରାଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ସେ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ସେ ମେଡିସିନ ଆଣିଥିଲେ, ହତିଆର ଆଣିଥିଲେ, ଛୁରୀ ଆଣିଥିଲେ, ସବୁ ଆଣିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ସେବନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହିଲକୁ ଘରକୁ ଡକାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ 15 ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। 15 ଖଣ୍ଡ ପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ତରଳ ସିମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକିରେ ଘଟଣା ସୀମିତ ନଥିଲା, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ଲାନିଂ ଭାବରେ ମର୍ଡର କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ତରଳେଇବ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ସହିତ ସିମଲା ପଳେଇଯିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଜଣେ ଏଭଳି ନାରକୀୟ ଘଟଣା ଘଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଯାଇକି ନିଜର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେ ବୁଲି ପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ
से सेतेबेले निज स्वामींकर सौरभंकर से फोनटा मते सांगरे नै जाइथिली आ तांकर सब रिलेटिव मानको मेसेज करूथिले सोशल मीडिया रे पोस्ट करूथिले जो जेमिति कि समस्ते जानि परिबे सिए मुस्कान तांकर स्वामी सहित से बुलवाक जाइछन्ति आ अपर पक्षे जेतेबेले मुस्कान बापा माँ तांको कांटेक्ट करूथिले सौरभ को सेतेबेले सौरभंकर फोन को मुस्कान धरुथिले आ मुस्कान कोनोसी प्रकार रे निजर बापा माँ सहित कथाता करे दो नथिले माने निजे प्रेजेंट करिया को चाहुतले जे कोनोसी कारण ताको देह भलो नाही कि कोन नाही एमती मेसेज करछि किंतु एठी गोट कथा आसुछि जदी मार्च 4 तारिख रे दु जनक भितरे ताको जदी हत्या करा जायथिला ताले मार्च 6 मार्च 7 मार्च 8 रे आजि तांकर भौणी बयान दैचंदी जे किपरि भाबरे तांको मेसेज आसुतला जे सौरभ को मोबाइल तांको मेसेज आसुतला यह गोटे बहुत परिमाण रे गोटे कथा आसुछि किंतु ए घटना को बहुत चतुरतार सहित दुई जन चतुरतार सहित से माने प्री प्लान करिकी सौरभ को रास्ता रो हटिया पाई चेष्टा करिसंती एवं जा फल रे कि सौरभ पुनश्च यूके पळे जाइचंती पळे जीव बोली कि से कथा मध्य से माने परवर्ती समय डिक्लेयर करिया कथा मध्य भाबिचंती किंतु आज जदि देखा जिवो तार गोटे नुआ मोड़ रही घटना जे केमिति कि तार पुलिस ऑफिसर सी बयान देइछंती एवं जे जो जगार से मेडिसिन नहीं से मेडिसिन वाला तीन प्रकार से मेडिसिन नहीं गोटे इंजेक्शन मेडिसिन नहीं गोटे निशार टैबलेट मेडिसिन नहीं आउ जो से हथियार किनी माने छुरी किनी चाकू किनी जहाँ को से 15 खंड से करथिले ताकू मध्य से दुकान रु मध्य ठाब करा जाइतला एवं सेमाने मध्य कहथिले से चिकन काटिबा पई मटन काटिबा पई ताकर छुरी दरकार किबा ताकर चाकू दरकार से चाकू को नबा पई से आसीथिले एवं एटा मध्य से किनिथिले एभली भाबरे जो मेरुटर जोटा जेतेबेले गोटे नारकीय घटना घटी जहाँ कि गोटे संपर्क उपरे आज प्रश्नवाची सृष्टि करूची एवं कोनोसी स्वामी तार स्त्री को संपूर्ण भाव में विश्वास करि परिबो नाही एवं जेतेबेले गोटे स्वामी स्त्री दि जन भितर अलगा रहउचंती एवं सेठी गोटे विश्वास रो सहित विश्वास मजबूत रो संपर्क कथा आसुची जेतेबेले भल पाइबा कथा आसुची जेतेबेले विश्वास रो कथा आसुची सेतेबेले अविश्वास घटनाटी मध्य सामना को आसी जिवो कारण गोटे स्वामी हो कि स्त्री हो निजर पार्टनर को से भल भाव में विश्वास करि परिबो नाही जोटी स्वामी स्त्री भितर दृढ़ता थाए संपर्क थाए सेठी दुनिया रे कहा जाय जे कोन से संपर्क केबे भी तांको अलगा करि पारे नाही किंतु एठी गोटे कथा आसुची जेतेबेले पति पत्नी का भितरे संपर्क भल न होची सेठी जेतेबेले डिवोर्स होची जेतेबेले दुई जन को विच्छेद हो जाउचंदी सेटा को लोक माने अनेक किछि ताच्छल्य करूचंदी किंतु मो हिसाब रे मते लागुची गोटे आडू भल ही थांदा जदी दुई जन को ठारो अलगा हो जाई थांदे आउ डिवोर्स नबा पाई जदी सौरभ राजी ही थांदे एवं मुस्कान को से फ्रीडम दे दी थांदे जा फल कि एटलिस्ट निजर जीवनटा तो बंची जाई थांदा किंतु एठी मुस्कान गर बापा माँ जे कि एठी दृढ़ भाव में प्रतिवाद करचंदी और से मते कहिचंती निजर झियोंकर संपूर्ण भूल आउ ताको फांसी मते दिया जाऊ तबे एभली घटना निहाती भाव में हम सोसाइटी रे गोटे कलंक एवं समाज उपरे तार निहाती भाव में खराब प्रभाव पड़िबो तेबेले एभली संपर्क आउ एभली संपर्क किंबा एभली घटना समाज रे केबे सृष्टि न हो एवं लोक मानक ऊपर खराब प्रभाव मध्य न करू एहा मध्य हमर आशा करूची आज वीडियो भल लागिथो जदि वीडियो भल लागिछ हम चैनल को अपन लाइक शेयर सब्सक्राइब करू रहउची नमस्कार।